sokono yoro me barika nana ate son ka to comme Youssouf ta histoire be chogo me ate son ka to dembe boni mo to ye ça be sera kaba ko de do ni fen do na maso ay kaba ko chama ke Allah londola l'un de ses frères Simina otola kudola o sekama afitini Halima nyabe nimbela o senkarla o nana o be kulela donc o be kulela o ba fait ka platri do ala Halima sadia ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam afitini amma sanani yara so kolo kay fengete ka bo salo ka akoroge dale fle ka bolo sebe a 50 dro 10000 la skolo tuna Allah ale ko gonte deni bla khata roshi Allahu akbar maintenant donga kwa mandeba bebeta nakene beto sokno ya ma ke chugoti sebe nyana fi fana benelaw e kombe serana ko kiniso Allah o lone o dugu sekala ko kwangata abdala demisanu ngokata no be seko suku ne bena kana saka kele mina lolo ne don Muhammad sallallahu alaihi wasallam ademisan tola abenoye o seko tola suku ni vita sinana namu ne bado ani vita sinana yoro mina ba bena na saka mine Muhammad jole no suku sina ki kilamati kati munumna la vi joshi josala ko ngulu de tuna tikere fe chomi Allah afitini namu ka fo adagwela ko Muhammadu yafako ninna tun ka dan kibeya nte se ya era zango kumbe milalike benye la herita yella bola bilale te se abni Allahu akbar takbir afitini adama utagalo fo Halima jere Halima ko mafo sanane na sisa abola no yetuku Jefla na obeka sosoli ga doko ale te uka soroka bile kata lala jabal rahma arfa kurba au beta hiji ke kurbe na korode utala lalaika sisi faraka muna bokafi alani me abu flala ga ke komi sugo do demisan to tagala sokono kata fo Halima ye kwamba le macha makaka ko chefla na ukata kata nai Allahu akbar dugu be bola ubani na donu na ngai kwa kala chogodi akono ko chefla le na nanta kata ni ye kurula kata sisi faranja ben sikire ben mu flela ye sisi da la ka fefi ma do wa kono ka fli so ko le la sa ko bonni bi bola na bi le la siko o ka ba ko to te ke de fe ato na mu so na no ekele antekele wallahi tirala sedum ka miracle fe Muhammadu tabu yana nabe Allah Shafi koti ako Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Musa ka ji Musa ma ji ke tuneli ko sebe jifu timela ko sebe ibo compare Muhammadu ka miracle jumema o beike minga bonale ta ji tige Musa ka ji ke fen mais Muhammadu ye moneke Muhammadu ye kado chifla beka yi اقتربت الساعة وشق القمر كاك الدنيا لا بنتك مسين مالي موكري كرا نومو ها كانوا تشلافلا دنيا ما بنسلا ما كانوا تشلافوندولا parce que tagala masache dole takana nai ko foka Muhammadu korobo ko nan tagala ikana fayele kwa ka jibwa bolokele de na de ire kana fay kwa ka yiri la kumande parce que yo beke aye ne beke wala aye ne beke ona na fay kwa ka kalu chiflay Muhammadu sigila ya soro ala ko manella mi bagaw ako Muhammadu jom dale sanye ala ko akwa ala ma etale sanye jonye duguda ako ala jonye dafen beda ako ala ako mala ala na nafa ya ko Muhammadu ne ala e jom dai ako wallahi ala ne to donde ala ko Muhammadu ne tale etale ne
ne bɛ de sago la min ka d'e ye o de bɛ kɛ e ka dimi ye ne ka dimi e ka nisɔndiya ye ne ka nisɔndiya ye o de kosɔn a nana sigi a fɔla ko a ka kalo ci fila ko a ka kalo ci fila o de la Jibirila nana kuma tulo kɔnɔ Ala m'a fɛ ɲɛna ko a b'e sago la wa e sirankun Ala ko i ma sisan ko min ka di a fɔ Adama kalo cila fila dɔw yɛrɛ b'a ɲɛfɔ ka juguya ni nana ten ka na don a ka dereke bolo fɛ k'i tigi jɔya ni nana ka na don dereke bolo da fɛ k'i lɔya o ko la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi assalamu alayka ya rasulallahi assalamu alayka ya nabiyallahi السلام عليك يا إمام المرسلين اللهم صل على صاحب البراق اللهم صل على صاحب الشفاعة العظمى اللهم صل على من أن لفراقه الشجر اللهم صل على من تكلم معه الدب بأقصى كلامه اللهم صل على من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود صلى الله عليه وسلم الله أكبر لمن دعاء على سامشيا الله أكبر والله yaye kalo cila fila dama maka ka bɛɛ ka ye Allah san naani a sekola maka bisɛn bɛna kuma bɛna a ye sabala a ye nɔtu ta a sekola bamuso non mais comme vidéo b'a la c'est bon san naani a sekola maka kɔnɔ a tola n'a bamuso ye san 6 san 2 kɛla ni ba ye ba nana fɔ a ye k'u ka taa fa kaburu fo u tagala fɛn na Madina n'o tɛ Muhamadu bamuso tɛ Madinaka ye dɛ u b'a fɔ a belenaka de bɛ Madinakaw wiya a bamuso ye Maka ka 100% ye Kurɛshi a facɛ bamuso de bɔla Madina Abdulahi bamuso de bɔla Madina donc a tagala Abdulahi balakaw le fo a sekɔtɔ u dola ka fa kaburu fo a bɔ u bɛ bɔla tuma min kɔnɔdimi ka bamuso ma minɛ bamuso ma k'a karifa Umu Ayman de ma a facɛ sara ka jɔnmuso min to a bolo ko a ka taa di a mɔcɛ ma a tagala di mɔcɛ ma a fɔra mɔcɛ ɲɛnɛ ka ban ko ale tɛna tɔnɔ don à l'âge de 8 ans o fatula o bɛ fatu tuma min Adama o k'a denw fara ɲɔgɔn kan a ko ne bɛna sa ma ko wallahi aw balimacɛ den ko baba ye dɛ ni mɔgɔ min k'a ta i bɛ barika sɔrɔ a y'a hakili to a la a juguw bɛna caya parce que Ala Taala ye koba kɛ den ye dɛ est ce que kuma nin bɛ faamu mais yanni k'a fɔ n b'o yɔrɔ fɔ Muhamadu bonya dɔ filɛ lomina Muhammadu bangela sallallahu alaihi wasallam o y'a fɔ a mɔcɛ ɲɛna bisa fɔ n'a bamuso ɲɛna ko n'a bangela dɔrɔn k'i y'a tɔgɔ la Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bamuso ma bɛ bamuso ma kɔnɔ bamuso ma k'a tɔgɔ kɛ Muhammadu mais a tagala fɔ a mɔcɛ ɲɛna mɔcɛ tun bɛ alikaba de minimini na o nana ka na den ta ka taa n'a ye alikaba kɔnɔ k'a yira bɛɛ la a ko bɛɛ ye kɛ seere ko inni samɛtuhu Muhammadan ko ni bamuso ta bɛɛ la tɔgɔ ni bɔla Ala de fɛ o don kelen Muhammadu bonya dɔ filɛ yala Abu Lahabi ka jahanama la don fɔla bɛɛ ɲɛnɛ tabbat yada Abi Lahabin wa a tɛ tɛmɛ o kan dɛ n'Adama Muhammadu sɔrɔla don min na a ka jɔnmuso dɔ de tagala alikaba kɔnɔ ka taa nouvelle d'a ma a ko i buramuso jigila a ye kabako den de d'a ma a nisɔndiyabagatɔ ko jɔnmuso ma k'i ye hɔrɔn ye taga o kɛla lundi Muhammadu wolodon o de kosɔn chaque lundi Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'u kana cɛ jan ka taa a y'a ka jɔnmuso hɔrɔnya Muhammadu bange kanu kosɔn Muhammadu bange bonya kosɔn k'u ka to yen a k'i latiɲɛ lundi lo an minnu ka kɛ don ko bɛ anw sɔrɔ ko nin kana jan ka taa parce que mun na a nisɔndiyabagatɔ k'a ka jɔnmuso kɛ hɔrɔn ye o kosɔn chaque lundi fɛn tɛ s'a ma yukhaffafu anhu al-azab Allahu akbar mais anw minnu nana sigi bi k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn min ye Muhammadu ye problème b'o la dɛ
o kɛlɛ bɛ wuli wallahi kɛlɛ t'o la cɛ min don min na muso ka ba kɛ ka poisonning k'a la ka sagasogo tobi ka na bila ɲɛfɛ Allah kosɛbɛ a y'a ɲininkali kɛ ko saraka lo wa hadiya lo Allah o ko muso ko a ma ko hadiya lo a y'a tɛgɛ ko kuma min ko a bɛna bolo bila sogo la sogo kumana a fɛ Allah ako Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim assalamu alayka ya rasul ikana ndomo fa ala masmuma kikana ndomo ko poison bena sogo be saka kuma ne be ayi atobini ayi o ka ka fe fe nyana be ita sene na ko fe bele Allah ina fo kon do la jote sene fo ka kola wallahi billahi kosɛbɛ wotu yali ha nde ite yo ko ikofe wallahi namu londola cɛ dɔ nana fɔ a ma a ko muhamadu hey ni yiri min filɛ yiri de nin ye ko ni yiri nin nana sisan ka na kuma ile fɛ n bɛ sɔn i ma a sigilen don a ko cɛ ma taga fɔ ko yiri ye na cɛ tagala ko yiri ku ye na yiri ma na a ko mɛ ko yiri ma na o a ko cɛ ma ko taga fɔ yiri ko ne muhamadu le ko k'a ye na walahi cɛ tagala ko yiri muhamadu ko k'i ye na dugukolo ka ci ten yiri nana k'i jɔ a kɔrɔ assalamu alayka ya rasulallah Allah cɛ ko ko tiɲɛna k'i ka subagaya foro la kafiri cɛ ne ma sɔn ka taa fɛ a ma sɔn i m'a ye donc maintenant muhamadu alayhi salatu wa salam à l'âge de 8 ans mon cɛ bɛ na sa mon cɛ ko a ka o fara ɲɔgɔn kan a den bɛɛ ne bɛ na sa jɔn de bɛ na den ni responsabilité ta ne kɔfɛ Abdul Muttalib ko le la ko Ali facɛ o le ka Muhamadu lamɔ Ali facɛ o fana bɔra ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la ka na don so kɔnɔ o fana ko a musow ma n fa ka responsabilité belebele d'u ma Muhamadu ka lamɔ na aw le ne furumuso ye ne sɔnna den na ka n bolomala aw le ma aw jɔn de bɛ se ka den lamɔ Ali bamuso Fatimata o ka du kɔnɔ Fatimata tun ka cɛ o ko ko ale donc Ali bamuso le tun bɛ dumuni dogo k'a di Muhamadu ma o le kosɔn a ka denmuso tɔgɔ da Fatimata kaba ka den ta ka di Ali ma prophète fatu Abdul Muttalib fatura te adama an bɛna baw la tuma min maintenant à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans ils ont préparé, son oncle a préparé un voyage quoi betagala a bɛna taga voyage la ko prophète ka kɔnɔ maka o y'a sɔrɔ a bɛ san 12 a ye note ta san 12 a nana fɔ ko ale tɛ se ka to so ko bɛnɔgɔ cɛ ye taga n'a ye a ye maɲumankokanw fɔ o ko a ma ko baasi t'a la ko an bɛna taa o tagala mais o tagala se tuma min na Basra dugu dɔ la Muhammad a fitini san 12 tele b'a ala kɛlen bɛ ka sanfin don a kunna tele tɛ se a ma à l'âge de 12 ans tele tɛ ka s'a ma a tagala ka taa si ɲɛfɛ lɔnnikɛla dɔ bɛ lɔn kama Bahira o k'o si ye min kan k'a dɔn ko kira lase den min fɔla o le dɛ mais il avait que 12 ans san 12 a ka o bɛɛ invité k'u ye na dumuni kɛ dumuni kɛ waati komi ale ka dɔgɔ u k'a to marchandise kɔrɔ a nana o bɛ dumuni kɛ cɛ ma sin ye a k'u ma ko est-ce que ko a bɛɛ de bɛ nin ye ko an bɛɛ de ye nin ye ko non ko aw bɛɛ tɛ ko dɔ bɛ kɔfɛ u nana o la ka taa wele a nana cɛ k'a sigi min ye k'a ye sanfin b'a kunna cɛ sɔrɔla k'a fɔ a ko jɔn den ne nin ye Abu Talib ko ale den don a ko tiɲɛ fɔ ɲɛna a ko ale den don a ko i den tɛ a ko tiɲɛna n balimacɛ den don facɛ fatula a bamuso fatula a ko bɔ se ko n'a ye i kana taga n'a ye
ni tagala na yahudi ni fengo be mi ko nasara be cheme ko kuba fa oleni santane flose ko na Allahu akbar donc wole kono namu kwanye ne nugo don kusaba ay sabani madona sabari babu kwanye ne nugo don amela ne yoro datu ka beti dola karamo be ya kusaba inshallah ambe ne yoro datu bise meka chiffre le di awma kusaba namba nola ambe la doa ka miracle la ka ko ba ke barka tabarakallah namba nola ambe la salatu valeur fo awye parce que kuma yere bole ka kusaba ambe doni fo ale ga me ni be ala teriya fe fiye salatu ke kusaba ni ba fe ini ala ga ke nyonya sirala ibe salatu de ke kusaba donc muhammad alayhi salatu wassalam ase kolo chogola namu o fatra kono namu fokata se fema ali ama mana kan fo kuma la sunya bolo ma ama fo ike kusaba si ça à l'âge de 25 ans à quoi a benoche ma combien na bara kenyere ani khadija be na jogo sorotane Allah atagala bara nyini khadija fe khadija e bara dama kusaba donc dumbe bara dima abe mo de play comme bi contrôler kusaba utagala foka se ko sans fin mba kuna alibi muhammadu kuma la surunya bolo ma man namara ke khadija kan na furu baso kusaba asekola kana fendi khadija ka bara de meisara khadija yo nyinenga aye kuma befo musokora ba jarabini fle prophète la satan duru be uni nyogo che koroyala Allah aya termuso de chi prophète ma nafisa mais silamaya da muso be che ko fo namu mais kana ke jamala la kana migoro mina aya fanya ne ko ayen guru no utekala ati table de ke chugo le bala kusaba Khadija ka termuso le chi prophète ma namu nafisa nana ko debi ta ala ni termuso ka nawye na ma fo ki bete de aba fe ifaze ni ba fe ka bara kono ko le ba yujugu ke ka kono ni ga yujugu mi ba kono ibo do ibo loke o ko le kala ko siga yere o ibe so ala agoni muso grava na fulo patiki bebe sra ka bra femie bebe so ala wa kona sona na bas peke Allah atala fo Khadija ko bebe Khadija ko fo chuko fle o ka furusi o kala à l'âge de 25 ans quand à l'âge de 25 ans maintenant faut que ta se 40 ans avec ala de yinela à l'âge de 35 ans kato sampi sabani duru ji nana kana alikaba yoro do fege déplacer ou nana kana bara o ke kaba o bena hajar al aswadi bla kabila be ko ko ale le babla akala ne musulu Ahmadu Muhammadu Hamidu Muhammadu Asimu Muhammadu Ashahidu Muhammadu Al-Adi Muhammadu Al-Bashiru Muhammadu Al-Nadhiru Muhammadu Al-Nabiyyu Tawba Muhammadu Al-Nabiyyu Rahma Muhammadu Sallallahu alayka ya Rasulullah Bari nalal samari ala ke la koso nango yoro da tu ambe na do adam ambe na kala faida o le disisa salatu non mais chiffre non da tu j'ai dit à l'âge de 35 ans ça bisa bani duru namu jina na kana alikaba fenge kusaba uka ladne ko ka hajar al aswadi placé kabila be ko kwale le bake kabila be ko kwale le kakanai kono Allah una nafo ko cheme be na do dafen o ka kiti tige kabila yoro ko be soma ulo nebe Muhammad alayhi salatu wassalam ala nabi adoni min kala o yekuma nyafanya na ko tekele ko ko langana duma o ye langana dama hakli
adama ni moni ni hakili be nyoma bolo fo mandika kosɛbɛ ande kiti betre sebe mawo wallahi mawo ni to la sebe ko iba ala danyoro yera mawo la Qur'ana di prophétima kosɛbɛ an ga clé ni prophète clé de clé kaja dunia be développer la na fala ko Qur'ana est miracle dunia be ta nya fe chugo mi Qur'ana fana be ko sara de yera mawo la ala kla clé de bité kini kosɛbɛ mogo me no tukula de la ko to ala kera ye ni ka Qur'ana fle pétrole to be Qur'ana na nege to be Qur'ana na prophète ye nege na fa soro wa nafa sɔrɔ John nega soro am de wa kosɛbɛ wala jinya kela yere beto le bi wa kosɛbɛ mais ni mogo me ngo la ko te chanye kanyo to o be nya wa o tɛ ɲa bidia e yere sigi ya jamana ni ngono be bidia kosɛbɛ ike to ka visa ta ika wuya tige kosɛbɛ iko kita America me no fe ko kafiri ko to lu ga musofuru yani ka fo asabe bidi ma be gushi lai kluka imane musula na saka bo fara fila be soro giga chia ira bi fata sisa do tumbe ki fata sira ba ka bejere ye movo oui ye wuya tige ka citizenship ta ka blaiku ngalonga ebe na mo de fo mo ko nyene bidia ko la wallahi iti ira juzewa kosɛbɛ ibe mu de fa dama de to nyene kosɛbɛ ambe ka sigi jamana ne kono haramu wallahi an ka sigi jamana ni kono haramu mais sigi dagala an make adama ka sababu ye kanye misru jo ambe denw galana sisa silamaya la o ka to an ka sigi bola haramu na ka ke halala ye kosɛbɛ mais est ce que be kiti min tiga maka ibo tiga yawa ayi an te silama jamana kono hakili de be barake ni yoro la wallahi hakili de be barake ambe sigi banki be intérêt be bla mo ko bidia haramu ala kera kele la banque tombé wa ele min be ko fo banque be barake chugo dans les transactions dans la banque tu connais tu es un spécialiste en économie il est mon nom il be kam ko ni toro Allah wala ko sala kera sallallahu aka hakili le bara aka langana di aka panta ka bla kono bekata ko kabla be mo kilingile kata ka sigi adam Allah donc kabla be satisfait là wala ko adam de bi hakili le la bara o be prophétique fo samandi yawle o be ba ka bilibile yale yira prophétique mateme yiri la sallallahu alaihi wasallam na mafo Allah amateme sugola na makuma fe Allahu akbar prophétique na tunga logomanta gatoni ni al prophétique tumana takaba blada iba kame subhanallahi walhamdulillahi ilaha illallah allahu akbar salatu be dalalu khairati ko no be bogo ma ko nyaw ngada to dia ma shunna kramo yesu bi hakri bala allahumma salli ala man sabbaha fi kaffihi at-ta'am wala lon ne kadi wallahi as-salatu bo ya salatu bilanga be o Allah ko mo ga mako nya ki to ga ebe domine be mage ka sowa o te maki o ke chugo le be donc mo apela do no amena na salatu valer fo ay bo fo anye ko na amena na ko fo donc fo ka ta se sambina ni kurana be da ma chugo mena be bu chugo do me bado ba fe ka mi fo anye ne ika ya me se ko la de nunga anye muhammadu de do iba no chugo jume abange chugo abange do aka ko sigi la nyogon dala chugo jume aka Khadija furu ka to ni Khadija ala yere maso ka to aye muso wore ta do ko Khadija fatu ni ko fe 1 mois aye muso wore ta na ne be mi fo anyane ambe mi nani anye to ni ngade na nyabla wallahi amfona kitabu do bende boloko al kanzel awfa kitabu te kuma do wore ka ala kara kanu bawo farafina Allah wali jubaba menun temena adama be kuma gele wanya nabi wahabia itai moti bolo la ko wali juleni mais mori dogo ne ba be bolo bongo parce que te ko nyara mage namu
ni dena dana dirige ba pane makabugo shibla kompurume kenebe kai to shifa o suna yo o to suna de wallahi billahi mona be jana kwanta fa ambe nyokondo o sebe anya she o ye dona ngoye be jitugo be nyokon kanama wallahi billahi aw be ka minka o che ka jugu ebe ka wali muso do muso minala wali muso do mina che la sisa o te haramu ye maulidi kala le be do jahannama ko ante to jebe ka yele manya jugu kawa anu ale mamungo ko fla le bango ya no ma fo ko anye misiri wali ta ibe wali musuka ewo abe fola mbe no fe ko sebe me mo ti dandoro kuma do la gbansande na mu o te haramu ye de an be mena ne ala karabe do le haramu ye ante to wa fe bara dele re ka do ko herale ni ko be na fa sora la wala ake ko sebe kunne be ninga akan la se ala dema wallahi awalla ke ake ada fana bi sarala ise qur'ana ko wa man tatawwa khairan kuni mogo min ka do fara I chesri ka fara ita barake ni ka ne ala ka bifo I chesri ka chama ba farauka ko be ka tugu jume Allah ko chama saraka bomba saraka mai dugo nyini mai ala kara ma dugo nyini wa ko sebe ambe mune ko wallahi an sabali aga na ganunda chela wallahi anu ma fo ko mogo shita sunjali kebi an ma fo ko mogo ta lomi bi ko ala kara ko jurumonte sebe mogo kumbi an gole ayena ame ala kara fo debe ko sebe wallahi anu ko le fo sallallahu alaihi wasallam to ko kono ne badon wali ju papa fo fet temena an fe benture na mu mune ko suma allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi wa sallim de kamone ba Allah Shao chayi dawla jiya la tige de na foli la o tagala ki to dunya ko na tagala ki to lahara Allah wallahi billahi la ora min babul lahara tibulu ko sebe anyi jogon namara tabla Sheikh Ahmed Bamba aka daraja na ka bunya so Allahumma salli de kono amodin do be ya Allah le fo be jere ni na la karabe jogon go fo itila ko sebe itesra wallahi Kanyete, ako ika comportement kadinye, le soir là il faut passer chez moi. Ndakala aka mocheka ala masali sécurité taka dumali sila la beta balikai. Allahu akbar Allahumma salli ayake mbadu. Ne fao ne bao ayake. Bebe feka histoire kadama. Nyoron cheba. ko sebe Sheka hamahu Allah ala kramodi. Adama Kito Kaso la Côte d'Ivoire Azopé avec Abamso Shudo Malila Nyoro ni solita obeke atake ayo keo Allah Sheikh Ibrahim Yasimo finyana nya video bo kayira sisa Sénégalais lo de Kaula ko Madina aka kalande me be Nigeria million bi woro uye maulidi célébrer ko me ma video yira la sisa nga yesisa ni ye jama ferende ni mo million bi woro be o ya de dronka kalande ni Allahu akbar Nigeria Ghana dola mune ko kalu ya dama wallahi salatu le kasuma ko sebe anzumana sila an ka belebele mune ko toko do beda Allah anjongo chama be ko sebe be liburu me ma fola toko bala me mune ka to aka salatu ke ko sebe basolu ko to sebele be ala krala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wallahi naw ko ko be ne ala de fe aw be ne ala de yoro nyini ka to Muhammadu ko de aka dirige bambine ko sebe Shafi'i ya Muhammadu modene sharifudu awulu na Palestine me maga kalo Allah Kureshido asela sa wulon la malo sanjuli bamsuma ko ma anse ko maga ikana fili yera ma ikana tu se Shafi be ka fo dongile la kun ka dale shiru ko la poésie ka dongile la tete me la poésie kana tazawwaq ash-shi'r Allah
londo anana ka sunnogo sheba nana jua kuna Muhammad alayhi salatu wassalam sugola kana kunu ka sigi ka yininga aya nyefo o bana kuma na akuida wa sugola de aliburu be mbolo sokolo Allah shafi yi dawa Muhammad ya daji to adakolo to akwa kunu aya kunu shafi ko ko ka tawlo ka taga blale sayama amase ka poésie ke tukuni ni kuma me fana fola yele abe to akuna fokasa Allah ale ka maliki ka muwata durushido ko semeni ke do ko klebi nani Allah ouais asorola o le fait ni ka de sugola ika de yere akote ni yele sugola ika nyele ni fana ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ana be nin se ko ale la orobe abi jabi ka soro ki latu o tigi salawa amasa Muhammadu beke no kana bunya ile hakili makase ile kadivani ya makobroye mbade na ba fe ka fara bilibili uka salatu do be ameno dauma amena na salatu do de awma na amena Allah ya fulo ka jibi basa amena ta de ate longa bande amena ta de ate longa ba ko do ga ne reso wallahi ninga fonjara wallahi bila kala sibi sheki ne photocopy bengo alande Allah yala ni e koni le koni ba fe ita ka ke sere fo ki sa so africain ga ni mbiya parce que ta fela na wo ta fe ka buyira la na mo treke fara no ka treke mi do ka mugule ole be dele ma ko adma mi do ke mele sera ka buyira la tuguni fa be misiri warika nana me ku sagoy de na be misiri wariga badote kamanga misiri ko kelala agwanimba je vous jure ala ni sere bi mawlidi choué ko sabe kamo worone manga susara je vous dis 6 mois mais je n'ai pas demandé à ma femme. Vous savez, dans la khérati bese ka tonde ku dans la khérati blan benda ka bongo na pide bese ke sugu ninke dans la khérati be salati nyaleta nana kitabu ne fle salatu doba kono meme warse adama dema ahera mangole wolo ko songa takana blan ne koro bi mena dawma na mu ko be dama bi wallahi ne salatu ninke na mu semeni kene be dafa mbola mesir la nala le ba fola yere jusqu'à présent j'ai le chèque m'a demandé ma faute nananga ndari baxi d'ailleurs je vois un chèque de $19,000 subhanallah abola yoro jume I don't know so be molo New Jersey a lettre be molo menga kon mafuli denga fo da me debrouiller ma sara don banki ka lettre ci ma ko do ka mo ge ji sara yi mais ari sine ma tibilo wala lettre be molo Allah bado ayto wala nyeto anye zikru ke anye salatu ke wala kito ala ito kon mafuli la amina ta dembi boala ala teri bi boala ala baroke nyogo bi boala asibe takamanani e kam malo ya le kam malo e kam malo ya le kam malane te so ibe malo wolo ko so mena kon no gbe awye bi mo ali ni masalati ne nugo bedi awma me awbe na kuma bado sorana abeda ma bi o fe mena mi ko nyongiri foro karamo o fe mo mena chimi mo kata sejita kana yanin kafo mena wati beta usebe ubena do fo jere kasala kira nangali mandida kelela usebe bitu lala jise me obeya ne nugo bebe donno ala kirala usebe aya to nyeta sejita parce que ni ba le fo
Ni bena kuma ala kira kan b'o fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ. A y'a to a ye kɛ seliji la. Et puis jija parfum ka k'i kan. I ka ye karamɔgɔ b'a fɔ parfum k'i kan o fana t'a kɔrɔ parce que Maliki radiyallahu anhu l'homme min na n'ale tun bɛna kuma ala kira kan Maliki b'i kole k'i pari k'a kasa ja k'i ni sigi. A ko ale nɔgɔnin t'i da don Muhamadu la Muhamadu ka sani. Cɛ min k'i ban ka tagama ni samara ye Madina bɔbɔkolo kɔ kan ko ala kira nalen dugukolo min kɔrɔ ko ale ni samara ka tagama o kɔ k'ale tɛ sɔn. Ne ka ko Maliki le ma. Ni k'ale bonya ala kira bonya bɛ n'i ye o jabate mais ni k'i kɔ don ale la dɔrɔn a b'i bila. Ale mɔgɔ ninnu aw ka nɔrɔtigi jumɛn de ye? A ye can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Aw ka nɔrɔtigi jumɛn de ye? U b'i ko diɲɛ kɔ bɛɛ la ka diɲɛ turu bɛɛ kɛ k'u mɔ mais ni k'u jɔlen dɔrɔn i b'u dɔn. U tɛ se ka dogo. U ni ala kira kanubagaw a bɛ jɔ dɔrɔn u b'aw dɔn. Et fɛn o fɛn k'a kɛ a bɛɛ tɔgɔ tiɲɛni bɛ yan bi. Fɛn o fɛn y'a fana kɛ a bɛɛ kɛlɛ b'a bɛɛ ka misiri kɔnɔ a ma kɔrɔbɔ. Anw ka chance kɛla min ye mawulidi bɛ k'an bara an bɛ zikiru k'an bara an bɛ fɛn bɛɛ k'an bara o b'a ɲini k'u bɛna sitana wuli wala ala b'a faga a tɛ taga ɲɛfɛ ala kɛra bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ tɛ yen ala kɛra bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dususuma de bɛ yen a ye sabali a ye ala kɛra ka dirigiba minɛ Sheikh Busiri k'ole kɛ a kɛnɛyala Mawulaya Salli o cɛ a fankelen tun faga nɔ mais seconde ala kɛra nana dɔrɔn k'a kɛ ten. A wulila dɔrɔn fɛn tɛ yen tugun. Londo a sigilen bɛ a ko n bɛ sa ala kɛra fɔli la a sigilen bɛ a bɛ kuma na a bɛ k'a ala kɛra bɛɛ ɲɛnɛ ka na i jɔ a kunna ka dirigiba bɔ k'a da ka na bɛɛ ɲɛnɛ k'i kɔ don o de kosɔn Mawulaya Salli tɔgɔ kɛra ko buruda kɔrɔ de ko nin ala kɛra bɔ k'a da ka na n bɛ kuma ɲɔngiri ni mun ye. Mana sungurun de ka histoire fɔ ye et puis mana micro de Allahumma salli ka fɛn misali la dugu kɔnɔ a livre le bɛ n bolo karamɔgɔ y'a fɔ mais ne t'a langali ni ma livre ye o de bɛ ne ni tɔw cɛ n tɛ mɔgɔ ka kuma langali ni ma sɛbɛnni ye bɛn den musonin deni a mɔmuso o bɛ taa wajuli lamɛn yɔrɔ la a b'a fɔ n bɛ taa wajuli lamɛn mais non dɔ a ko a mɔden ma sabali ka sigilan ta i ye bɛɛ sira u bɛ taa la se kana yɔrɔ la karamɔgɔcɛ bɛ ka salatu valeur de fɔ nafa min bɛ Allahumma salli la o yɔrɔ bɛɛ denni kuma sira bɛ Allahumma salli fɔ k'a fɔ denni kɛ ne filɛ walijuya a yɛrɛ t'a dɔn k'ale bɛ walijuya tɔn kɔnɔ dugu o kɔnɔ kɔlɔn bɛ dugu kɔfɛ kɔlɔn jurufɛ kelen de bɛ yen waati de fana b'a la n'i mana joona ni jurufɛ tagara e tɛ ji sɔrɔ o don don dɔ denni pitipatatɔ mana tora mun na k'ale bɛ boli ka na a nana sɔrɔ jurufilɛtigi tagara mais mana tora mun de la daji bɔra a da kɔnɔ kɛ Sheikh Yusuf ka bin kɔlɔn kɔnɔ ji yɛlɛla ji ni vitesse yɛlɛ fo denni bolila ka taa lɔ kɛrɛfɛ a ko k'i laban nin ye mun ko ye a nana a ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim k'a da ji tu kɔrɔ la ji yɛlɛla a ko n k'a faamu ji yɛlɛla denni y'a ka minɛn bɛɛ fa a tagala sisan denni yɛrɛ ta sira tɛ jurufɛ fɛ o ale bɛ na a b'a ka salati kɛ a bɛ dajini to fɛn na ji bɛ yɛlɛ londo karamɔgɔcɛ e min bɛ ka salatu valeur fɔ mɔgɔw ye ale ka kalandenw tagala foro kɔnɔ yanni k'olu na ji ko k'ale sɔrɔ k'i jɔ bɛ taa joona jurufiyɛ kana taga ale taara sɔrɔ jurufiyɛtigi tɛ yen a taara denni sɔrɔ kɔlɔnda la ko ne denmuso k'e de ye ji sɔrɔ cogo di a ko ne fa e ye karamɔgɔ le e bɛ se ka Allahumma salli bɛ se ka to ne bolo cogo di e tɛ se ka ji sɔrɔ ko o tuma ko kɔrɔbɔli don wa an kana tɛmɛ a ko non ɲɔgɔn faamu don denni k'i jɔ ale ma ko bɔ i lɔ a ye salati kɛ a ye daji tu kɔnɔ kɔnɔ a ye daji tu kɔnɔ kɔnɔ yɔrɔ la ji yɛlɛla a ko karamɔgɔcɛ yɛrɛ ma tulon na ko ni m'a kɛ joona n'a jiginna n t'a layɛlɛ dɛ a ko mais e ka secret ye mun ye wallahi a ziiri tɛ a livre bɛ n bolo
Baba Jalo degila k'a fɔ a ka wajibi dɔ la mais ne m'a lankali mais fɔ a livre bɛ ne yɛrɛ bolo n ka so. Saratu Valérie livre tɔgɔ bɛ kuma o de kan i tɛ sa nin fana fɔ. A ko karamɔgɔcɛ ma. Karamɔgɔcɛ ka ma i ka secret ye mun ye? A ko ne ka secret Allahumma salli le. Karamɔgɔcɛ k'a yɛrɛ datugu ko na. San 4 a ko n tɛ bɔ fɔ n ka Allahumma salli secret sɔrɔ. O salatu dɔw reflète dans la Ibn Khairati kɔnɔ Cheikh Yusuf. Donc an bɛna na o dɔw d'a ma. Mais an bɛna bɛrɛ kita dɔɔni komi borow bɛ yan. An n'olu ka baro kɛ fɔlɔ. Inshallah. Okay, style. Any check. Allah blamu jariya. Allah fry shika. Ya Rabbi Allah. Allah mi amro. Mauridi Allah shishan blanc gene nyina. Amen. Allah sani kram gote wona che. Message download. Abone muso fe. Naam. Allah di ma. Ko kanya fo jama nyina. Inshallah. Ani salim ko non ani sigi mi non be. Ani muso ya sigi le yo. Naam. Mais magina chawo ko de. Chawi ani sigi mi non be. Chawo ka buruta nyongara. Mi shikre. Ko di ka muso kuruma ko. Aya barama. Chawle ka oke. Mi shikre. Mi misroni tolale. Agbene pe ko mi gbene buru mani. Ama na wole sisane angoto wole suko don sisane ala chawu baraka ala do fray hrege woka ala keneyadi ala musu kataba kadaima ala dengu balo ande wi doru kranga ala lonia doru da bado fama yao ala nyamaro la unuka doru da bado mintre yao ala unuka kana na do nga bola do anin salim ni kononi muso dole ka bɔ volontairement ko ni mawudi ka kɛ ko ka sali di ale ma ale bɛ sali ta charge imam jigiba bana duwawu bɛrɛbɛrɛ kɛ a muso wiyɛ muso dɔ gbɛrɛ o fana k'i sigi k'a fɔ ni mawudi bɛna kɛ o kana ni enveloppe ye kana kana bamuso sɔrɔ so kɔnɔ ko mawuridi bɛna kɛ be n tɛ enveloppe prɛ enveloppe min da yɛrɛ ni tasi 400 ale ko tɔgɔ kana fɔ hali bisa o muso minnu wure ka fara muso tɔw kan hali bisa ala dɔ fara ya kɛnɛya kan ala dɔ fara ya sɔrɔ o kan ala ye denw balo ala ye maganu balo an bɛta safle ala hna an bɛta safle ya ala hna an bamuso safle ya ala hna an va wi safle ya ali bisani hrege min na jamana min kono ala hrege diama ala an bɛ ya kana jamana gbere ala an nga ka boama ani jamana min kono ni doru ire ye wonu sebe yin nga doru ta to interview bientôt ali bisa ala wonu be shema sabata minugo bro ala sabede unuguma sabata minugo bro ala sabede unuguma no do nga bolado liste dinima ane yoro minoni sani kram go de unna che alors amen nu jeze muso kunugo fu afno muso kunugo ni kaye muso to wu bonu yoro gbere kana unani kana lugule magbe algo na brusiga unugo kro algo na unugo akeya alibisa ala ita fanga daima ay communauté barar mina ala ay fanga se ala ay fanga se ala ay bekrema o bonu kola alors ay ka lycée ka dima ay ka dor chaze ko marraine marraine minure ay ka burbo ko krubeya alibisa ala ila kana kabrubo aya barabeya alibisa ala fra hrega uka do jona aja kadi dumia alibisa ala kene ya diama aflanya aja saran kaba alibisa ala do fra hrega ka
ala do frashika o bonun kola aja abibatu ture alibisa ala do frahrege ka ala kene ya diama ala dengu balo o bonun kola aja urokiyaba alibisa ala yan sigija ala mbe akene do no do nga bolado che wu fraye ay ka che wu choisi che menu ko kawke parenye ani cérémonie mi kunani parce que kunne ko kurube atigele ko kurube ya donc atigele unuge marenuge ani parenwe alibisa ala ambekrema ala sangre diama ay ko ayda fukada man fefemboa ala ka ay madraja srakai ala ka hrege srakai ala ka ademuma fangada mai ok marin chef ba monsieur Jarasuba professeur Jarasuba allez parrain ama iresro mais aka moko blanc moni fo touré ko ya représenter alibisa ataka no voyage ya ataka no conférence ya jamana jango ala conseil dia ma hero ala de mbawlo ala here sabati ala de wiki asawi o ka bola el hajj yaku kamara alibisa ala kana ka diama o do nga bola do aya jabate ta foli teshiba kama soro mive jabate na lahre ta ne ane lahre mi tani ane amusuma bono hejia andaga ne minge fena présentia ala la vie société ka vie société témoin kwa bono ko bia kalo aina dase kememla kaya misre sra dafa ay mriba amso bone heji asamena kata osama kana sigi yoromena wallahi nala jabate ma dese keme kwai kana kontinga kafo nile bena kata kado ay burukro nin deye fese ay muso nyininga mediama kata oluma kana sigi burumena ama dese alibisa ala do fra hereke ka ay ba de musro ala ay baraka ala kay koy alhamdulillah Bintou Touré ok bon amena corriger inchallah donc les invités voilà les invités ko kay befo ka invité befo ache amuso ka befo donc invité na Mamadou Kone alibisa ala sran nogoya ala tagani se nogoya ay nani unu nani kabo New York okay Amin Sumauru unu nani kabo New York alibisa ala ilakana ala tagani se nogoya aye Nabinu Sila kabo New York alibisa ala tagani se nogoya Mori Kone Sanugo Jatu Mamou Touré Mimi Kanté la famille Chérif alibisa ala be akana ala behrege sabati ma ok to ko brike noko ba balore donc no message mitaye kala annoncer mena milaka beni doko fe foi tawde bre jontigi Mariam Sanogo ina bla lisi kafa ok allez le Mariam Sanogo le nyinan kenga ke toro e yafa kama sura mi ve
souvent te ya ne mo ko luna ti finga mi ngani ke to fa luna ti fa mo ko te yeli ka ku sobe ayafa da obonun kola kuma mandogo ani kuma kranale alors ne kaye ala se ko manya mais ay kana la se ko flé mais abo afone ni mriya mine ayo le flé afone hakri mine ayo flé parce ambe ya bisu mino kungre pelia ko kana aya prophète ko kana akuma kanga me odon gosodo ni friken ngaka yoro o cheno o muso ayafa ayafama nyina ngaka minu toko ayafama ama lawrito nyina nkoma mais comme fone tubini kuma fotela mais abena mien chogo juma wole koe ko kuma ko njanyi ko vokole na njinya kuma njaju ko vokole na juya mais message bindeni ay lomre ay tanu mri yakonyuma ka alatre latre kwa la ilaha illa 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 المشرق الأقصى فلا باغ وما استعصى قلوب رجاله العصى تسير قدره صفوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذي فيدات الناس يروم أرادي الناس ودادي لختم ذي الآسي مميت جميع الانتاوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فنادى المشرق الأقصى فلباه وما استعصى قلوب رجال العصى
غير قدره صفوا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا أحد ويا رباه يا صمد ويا من لا له لد ويا من لا له شروع ولا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدينو أمبنا كما داندولي فو ألنينا كما فلا مندي إمام تامنة صلاة من نكوكا الله سبحانه وتعالى بارك نبالا قرآن كنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما إن وقال العلماء حرف توقيت حرف توقيت صرف وحرف توقيت الله سبحانه وتعالى برا كنبالا قرانا كنا أنا نكما دام دلني كما كان مما كما كان يه كما كان بلندي أكو قالي الله أنا لما لكلو كوي صلاة كلا الله كلا عليه الصلاة والسلام أبرا بانك مؤمن لجماري كو مؤمن الفناي صلاة كلا الله كلا عليه الصلاة والسلام على كفيل من فرلايا يدك ولك صلاة كلا الله كلا عليه الصلاة والسلام donc ni ka salatu kelen kɛ ko ala bɛ salatu tan kɛ i ɲɛ i bɛ salatu kelen kɛ ala kila k'ale sɔla ko ala bɛ salatu tan kɛ i kan ni ka kuranna ma fɛnɛ k'a daminɛ suratul bakara ka taa se suratul nas Allah subhanahu wa ta'ala tellement que Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala bonya kosɔn a ka Allah kila Muhammad kili a tɔ la k'a fɔ ko Muhammad yɔrɔ naani kuranna mun bɛ kɔnɔ yɔrɔ naani yani kuranna sura naani a ka Allah kila kili Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yɔrɔ bɛɛ dɔ a tɔ bɛɛ dɔ a y'a kila le ko ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ala la kila ala la nami nyɛmɛ ou bien a y'a kile ko Abdullah ou bien a y'a kile ko ya Rasulallah a ka Sayyidina Musa tɔ kili kuranna kɔrɔ a tɔ kasiya n'a kɛra mako mako kɛda kilamo min na a b'o kili a tɔ la ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Haruna ya Yunus bɛɛ lajɛlen a ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabi Allah kila la fitamantiya dole o donc an y'a lɔn k'a fɔ ko Allah kila alayhi salatu wa salam a ye danfɛn dɔ fisamante le dalifɛn dɔ fisamante o le ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala n'a fɔla la kuranna kɔnɔ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai kila fɛn fɛn na danfɛn kɔ kan fɔ ka kɛ nɛɛma de adamaden kɔ kan londo do rasul sallallahu alaihi wasallam aka kumbo molla ka tere nyome sidini nyome ka rasul alaihi salatu wasallam nyome ka sida nyagila rasul sallallahu alaihi wasallam na da kana madu nyome la ka nyome maswa nyome ka dante alla kelanye ntile ya ndote mbarate le sabale ke ya ndote nsidina bulu nye bara la bulu nte dabni kela nte jimina
rasul sallallahu alaihi wasallam kan ɲininkali kɛ ko jonde ta ye ɲome ɲindi ɲome ti na da ko anya ko ittaqillah ko ali sira ala ɲe danfen na ko do ɲome bara da ma kasi ɲe k'a fɔ ko a tele saba le ta ye baara la i bolo i ma damuni d'a ma i ma ji d'a ma donc ni le k'a fɔ do k'a fɔ ko woni danfen tolu kama tuma do fɛ yi hakili la ou bien i ka kuranna min kara i m'o faamu Allah subhanahu wa ta'ala ni ka suratun nahali mafɛlɛ li kolo do ko fɔ sura ni ko mafɛlɛ ala yɛrɛ ko yɛrɛ ko a ka adamaden nafisaya ɲɔndi a banda ko aya gbɛrɛ kɛ kɔnɔ a ko kelamɔli yɛrɛ ko a ka do la fisaya ka tɛmɛ do kan donc ni le ko do k'a fɔ ko Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni danfen tolu kama an y'o to la ile ti da do le an ya continuer na baraka donc an bɛna kuma kudunɛ min la imam na kuma kan wole wane kɛlaw de ni le momen ka Muhammad ta sallallahu alaihi wasallam ka ala yele iko me ala ka ala yele nyamin kan ala di la yele ni ko ye Muhammad de la gila ala di la gi donc annalu alka bara min ke ama barando anye dina nyimin kono imam bana sen ka fo anyana ka fo na khadija ni ka dina nyillo ne ye anyon nan fulu titun te makka ale si tere sambi nani alla kala si tere samwani lolu alka fulu ke akala nan fulu fem tere abulu ka bela denen takadi muhammad bulu sallallahu alaihi wasallam bi nasratu din al-islam ko ka dina mademe momi ye dunya kono be min lonne mo biliari worowla avant su dunya to biliari seginde la yala kedo ka den soro ba kedo kono ma tere kamin ka den soro wa be ni bela denen bone alli do anya muhammad min na ku ka alayhi salatu wassalam muhammad ni bone alli do donc nalka bara nalka ke dina nyin kono alka ke al gedele ni mais na fo da hankilin tamma ko ka te yede nge adi sike ka fa ko man na bara wala nyumalo Allah subhanahu wa ta'ala kande ako famani amila salihan fali nafsi wa man asafa alayhi wa ma rabbuka bizallamin lil abid ni mo men bara da bara nyumala ko itali la bara ni bara da bara jula ko itali ila bara judi ko la te jonu to nyela donc alka bara minke ka fa ko ka ibulu bilaykum ande sale sarala le pour que moli na canal si Allah kila kofo Israël ala bulu min wada ilo katibilike tala kalaya we aluka ka fo ko nyena domunita kadi moluma Israël ala bulu min kayla nan folo bo alukun kana malo ka fo ko ka mol kana mol madime a anye bara min ke la alkilita ke ambela de ne yake Israël ala bulu min ka bara min ke donc bela de ne Israël ala bulu donc ambe min fo kel fananye alkan ni si min sang ala mo kelal nya sudi ki amalo naka do hargene kono amba dali Allah subhanahu wa ta'ala fe annalu alka moden do korota ala mo ala yal den korota parce que alno nyin kelale ko ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko le to korota so do le degi alka ke man sa min yana man sa wa ambara dali man sa o to sanu manna jinal ya killa to min amma tawlo malekal ya killa to min amma tawlo dina fen ya killa to min amadu amma tawlo santane ni al to min amma tawlo ko da fel sen ji ko kan ni to min amma tawlo amara do tawlo fam fal horomala alamu ala barakatu al dindo alamu ala barakatu al dindo alamu ala barakatu al dindo sara do mane ko barakatu al dindo dunya nyin kono alamu kela sara bele ba ka ambela de ka ta an
si alla kila dafe jannatul firdaus kono ala mo kela jamana fitina do man na bumba mara allah taala dali ala mo ala yan tankama haminan ko do man ni haminan ko bumba ye minna min la len bedo min mala bedo ambara do allah kila horomal barakala ala mo ala kila alhamnan kul ya rabadi ala mo ala kila alhamnan kul ya rabadi bi rumati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا غربا إلا نفسته ولا قربا إلا نفسته ولا قربا إلا نفسته ولا مريدا إلا صفيته ولا مريدا إلا صفيته ولا مريدا إلا صفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا رب العالمين ولا دين إلا قضيته ولا دين إلا قضيته اللهم فارج الهم وفرج همومنا ويا قذف كما يكشف همومنا ويا مجيب دعوة المقترين أجيب دعوتنا ويا الرحمن الدنيا والآخرة رحمهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمتك تغني بها عن رحمتك من سواك رب العالمين اللهم نسألك قلبا قاسيا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة إنون في أمر الدين والدنيا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أنزل سكينتك علينا في هذا البلد وبلاد المسلمين في كل مكان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت وتبانا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام فأينا بالسلام اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وعقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ala nafase ala nafato bobe ala be dahre de dayre ala be hre de sabati ala sambe bla ngene ala sambe bla ngene ala seru ana muso korba do jabi ana muso korba jabi ne woleli ka ka yoro yoro ne ka fana ko ande an jito yoro mino ale le kungo to abenye ale ne amanga nje abata kaluma amanga nje mlakana ni ka sangaloa a misri a wati kurube ni labrali kake ale le kungo to benye ko asigi ananyo ngoye jona ananyo ngoye banka ni labrali yo o kana hejia dolunga ale ka kungo benye kata asigi ali bisa ala basa ala chianso ala chianso makro ala gbanguna kaya ala le mereka nyuma be bilo mentinga kaya ni sa sigini nyang le feni ali bisa ala yafama alo sana ndo nguriche amena duabu aba ubia amena duabu de kram anda kram go de uma anda imamun ubena duabu ke be ko tungune ka duabu ke safle be parce que bilo mi kana safle bele ne manyina bele ne manyina atamu ko fe duabu mi menake kan ne ma sa ampeta safle kringre na ma ala oke inshallah me anda na do duabu aba ngo froma foli mam kaba ne nanga ba faida ufengea inshallah microbe na ala oblange kenena alors fenga sani muso ya to sebo comme l'una tenya il arrive de fois na ya ko sobe ala
Nabedun Touré. Voilà. Alors, paremba doye. Alors, ne fric nga fric mikana to a yafa amala uriama a yafa na nilema yoko sobe ala yafa inshallah ala sangre diama ala afrika market ala daira ko sobe ala sabati ni rewa kabatu sana ina wakati kurbe ni assalamu alaikum Dugaw min kɛra ala ka minɛ adama n bɛna segin dugaw dɔ kan an tun b'an bamuso ka sikoya la an bamuso kanu kosɔn n ye dugaw nin fɔ mɛ mɔgɔw y'a ɲini n fɛ komi tile 2 na n bizini nɔ n ma se k'a bila whatsapp kan ka sababuya kɛ tile 2 na i ka lɔn libita koɲɛ o b'an kun kan ani ko wɛrɛw tun b'an bolo k'an to jigin ka yɛlɛ la n ma se ka tan sɔrɔ mɛ dugawu nin n bɛna segin a kan aw ɲɛnɛ komi kamera bɛ yan peut-être ni mɔgɔ min ka filimu sɔrɔ n k'o le fɔ n ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a denmuso tagala fɛ min kɛ ka taa ɲininka to ko la a ye dugawu nin di a denmuso ma kumakan 5 kumakan 6 n ko a lɔnna ni mɔgɔ min y'a kɛ i barokɛkan ye a sɔn ka ca ala b'i ka ko bɛɛ nɔgɔya kelen ya awwala al-awwalin o y'a fɔrɔ ye ya awwala al-awwalin o y'a fɔrɔ ye kumakan 5 lo wa ya akhira al-akhirin 2 wa ya zal quwwati al-matin 7 wa ya rahimal masakin 8 ويا أرحم الراحمين نتوغا كان سبب كابلا كان دي أدم كرا بريزيدان ما باتابي كفوتو بيكي كادي بغما ما ماتنا إن شاء الله ماتنا أو يا أول الأولين كلي ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين هذا ما نبيك لا بريزيدان نبيك لا يرو لا نسيفون فما والله زيرنت ni mɔgɔ min y'a kɛ i bɛna nɔ y'i yɛrɛ la adama n bɛ sigi min na nin n bɛ se k'a foto bɔ sisan ka yira aw la communication min tɛmɛna n'a tigi cɛ se ka jouer aw ɲɛna sisan un député de la Côte d'Ivoire anw tɛ maire an ne tɛ mori ye i bɛ don ne ka so i tɛna daba sigi ni ye i tɛna kana sigi ni ye nka ne dalen bɛ fɛn min na o ye tasabiya ye n bamuso bɛ a bɛ député lɔbɛn n tɛna tɔgɔ fɔ diɲɛ ko bɛɛ k'a ye sutura la a bɛ député ya ɲini tuma min a ye n sɔrɔ yan an ye baro ni fɛnw kɛ parce que n k'o le fɔ kalanden minɛ ko man gɛlɛn ne nana e dun ko i ye mɔgɔba ye ne k'i déplacer ka taa fo dɔrɔn i y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a kɛ ten olu de bɛ fɛrɛla an faw ma k'o bolofɛnw sɔrɔ a tagala fɔ n bara ka taa i sigi n bara ko n tɛ se ka to Ameriki yan ni n ma nin fɔ n k'o diyara n ye ko hamiba kelen bɛ na n b'a fɛ ka kɛ député c'est vrai an bɛ baara kɛ gouvernement na n b'a fɛ ka kɛ député ye n ko a ma n terikɛ n ko n bɛ min f'i ye ne tɛ sɛbɛnni kɛ ka d'i ma n tɛna sɛbɛn tu ka d'i ma ne bɛ min f'i ye n bɛna fɛn d'i ma n'i y'i sigi a kan wallahi i bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala b'a k'i ye dugawu min ni n y'a sɛbɛn k'a d'a ma
n'a y'a dugawu kɛ élection kɛla a gagnera kunna sini a kan wele k'u tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la a ye photo ta a ka député drapeau ni b'a kan na n ko jigila kɔnɔ a y'a ci ma bana ka wele ko vraiment imam merci ko depuis ka aya nin duma n ye nɔrɔ a kan ko walahi n ka ɲɛnamaya changé la n ko a ma n ko i kana bila i bɛ continuer n ko i bɛna fɛn sɔrɔ a kɔnɔ min ni faamaya min yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wallahi ne badenw Allah n'i b'a kɛ ne b'a di ma cogo min n'i y'a k'o kɛcogo la i b'a sɔrɔ n'aw hakili b'a la n degela ka message dɔw ci an ma WhatsApp kan Musa ka dugawu n bɛ n'o dugawu fɔ an ɲɛna de ka secret fɔ ye minnu y'a sɔrɔ WhatsApp kan aw kunnaja la aw y'a jija a kan Musa bɔra tumana min na Egypte ni kɔnɔnafili k'a sɔrɔ a ye mɔgɔ faga Egypte kɔnɔnafili de b'a kan a ma laban kɛ cogo min a ma boli wa a lɔnna ko ale de ye fagali kɛ a bolila a tagala dugu jumɛn na Madian a tagala Madian a tigi dogo yiri de kɔfɛ a bɛ ka mouvement filɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u ka sagaw de lamɛn mais sungurunin fila bɛ yen fanga t'olu la u tɛ se la k'u ka sagaw lamɛn Musa ye dugawu min kɛ yiri nin kɔrɔ ye n k'a bila WhatsApp kan k'a ci dɔw ma Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun wa maja Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun Musa k'oli fɔ Musa banna dugawu nin kalanna yɔrɔ min na Ala k'a jaabi o yɔrɔ bɛɛ parce que a ye sunkurunin ninnu jɛmɛ k'u ka saga lamɛn dugawu nin kosɔn a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ dugawu kosɔn a ye baara sɔrɔ i tulo bɛ n kan mɛn dugawu kosɔn a ye muso sɔrɔ dugawu nin kosɔn Musa ka mɔgɔbaya sɔrɔ badenw ni mɔgɔ min bɛ se ka nin wurudi par jour 100 fois i gagne la wallahi Ala b'i denw dilan ka d'i ma kelen a bɛ jigin mafa don i ka so fila gɛrɛsɛgɛ a b'o d'i ma saba n bɛna dugawu jumɛn d'aw ma tuguni Ayuba ka dugawu dugawu min ka Ayuba kɛnɛya an bɛɛ banabagatɔ jamana nin kɔnɔ yan mais n'i b'a fɛ i ka kɛnɛya sɔrɔ i b'a fɛ i ka to i sogo la Ayuba ka dugawu min kɛ o de ye nin ye a fana ma ja Rabbi inni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin o nana bɔ mun de kɔnɔ sisan n ye kumakan duuru min fɔ aw ɲɛna sisan ya arhamar rahimin ta kɔnɔ wa ni ne ko n ko n bɛ kuma nin kan bi an bɛ si yan Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin buruji Adama par jour go par jour i mako ɲana Sina kɛmɛ par jour bana jugu kɛmɛ i bɛ se ka kɛmɛ kɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mais n'i ye kɛmɛ sɔrɔ c'est bon tabarikala n'i ye kɛmɛ sɔrɔ c'est bon mais i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Rabbi inni massaniya ad-durru wa anta arhamu ar-rahimin abana iba maja kumakan duuru o fana ni dɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar ne ko a bɛ sen dimi furakɛ wa a bɛɛ an dun sen dimi bɛna i kɛ ana mɔgɔ bɛɛ kan tile fila a bɛɛ bɛɛ sen dimi bɔ naamu i ka lɔn Ala ye masa min ye ko juguya kɛ dugawu dɔ bɛ yen ni dimi b'i la naamu i ma n'o kɛ k'a sama dɔrɔn an ye téléphone pare ko sen dimi tɔ don an bɛ
Mais il y aura non, mais la comment la banemi. Na mun ke. Mais la secret bile ba de ti au mami. Alhamdulillah. Ni secret mendi député made. Na mu. Dugo men ka député ma ko nya fo bide. Na mu. Wallahi men o le di au ma parce au ye bara pili ni kemi. Allah. Dugo gorende. Allah. Iba damina dimanche. Dimanche. Ka datugo samedi. Ni ba ke watu ibe une semaine ne kala. Il va d'amener dimanche avec ban samedi. Aya hakli tola. 7 jours. Doye jume. Ya riyasa. Aya la maftaba. Ya riyasa. Al mustarisina. Arisna. Est-ce que vous avez Non, manja. Ya riyasa. Al mustarisina. Arisna, Ababa. C'est-à-dire, samedi, dimanche, il va que biolom la noulom la. Sorama. Biolom la noulom la. Vous l'a fait. Lundi, 77 fois, matin, 79 fois, le soir. Ni samedi, les nanas, c'est ça. Parce qu'elle va bel et bas. Ne be placer le quoi nyini ala fait ne be placer le ko ala ne ba fait do ni ko so jie mena ka duma mo blanji fa kono adama ibu mena ko blanji fa kono nyenkali ala la ibale do ni ke fe kama ni samedi na se yala iba da mena dimanche ka datu samedi adro be ke samedi ni na ba la yisi mais yɔrɔ min na ten dɔ sera ma New York n tɛna tigi tɔgɔ fɔ n ye dugawu ni yɛrɛ d'a ma n ko i bɛ min yɛrɛ kɔ o tɛ dɛ a b'o ba sisan ka ba ka ko wɛrɛ lase ma wala o don a ye n wele ko merci kalanden fana don i y'a ye parce que kuranna kɔnɔ ka don donc n bɛ n'o d'a ma n t'a fɛ ka cɛya mais fɛn caman bɛ yen n bɛ n'a bila WhatsApp kan k'a ci aw ma je vais partager ça avec vous ne b'a kɛ baraji ɲini de la. Sinon yasi min filɛ nin ye ka dama min ka di ala la aw minnu bɛ taa kiti tigɛ yɔrɔw la sɔn yasi kuma dɔ bɛ yen n'i bɛna bɔ i bɛna taga kumakɛyɔrɔ la wala i yɛrɛ bɛ taa dugu kɔnɔ pour que cɛ si kana se ka kuma i ɲɛkɔrɔ namara t'a la. Ni bi ni sen droiti do ka kurusi ko wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa bi bafema wa min khalfihim suddan pied gauche ya ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun be kurusi sirinole ye dunya bele bela ka player bolote adama ibi loki ka kuma kɛ an tagala sukuya yɔrɔ la an sigilen bɛ bulu bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ bɛ kuma na ne nana kuma ta bulu bɛɛ ko imam Konate Soroke listen carefully ka bɛɛ lajɛ il y a un journaliste qui m'a pris de côté il dit que tu n'as pas un homme simple wallahi billahi nyenkali ala la ni bɛ bɔ dɔrɔn kɛ n ko kuranna de ka di sa ani ma dɔ i se bɔ a la. وجعلنا من بين أيديهم سدا يتغطي بطه ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ستروا بسيك بلولما والله يبدأ كروكا من قبل يكون يبدأ justice sali kono juji ba kunjigi na ma ife Allahu akbar bon almame muso ido ta kursi do na no ta ke to non bi o de bi na e pandalo buri tadi ilo no mangolo ta fe no bena ta fe siri awa ou bien jibu de tata awa ibe jibu de tola ibe sen droiti do ko ta fo ka sen gauche do ko ta fo awa ipi ka fara jongo nga ka ta fo abana kuma bana ni pandalo no ibo le ke ni ta fe duno do ya ina keto awa atemetola ya ibakala kasoro ganilla ka ibakala kasoro kasiri sisa c'est très simple abraye
muso la ita C'est yira très très simple. kosɛbɛ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بنا. tabarikala a y'a jija n'a ma sɔrɔ yan ni video bɔra an b'a sɔrɔ yen Donc, on a parce que vraiment, si il est déjà 3 heures, Fajari veut dire que c'est au terre. Comme Karamogo Béa, j'ai vu Soubéa. Bena dugawu d'an ma mɛn karamɔgɔ ye dugawu min kɛ ala ka dugawu min na n bɛ min fɔ a ɲɛna yaga yasa al-mustaghithina bi wala bɛɛ y'i jija o kan c'est à dire hami fɛn o fɛn n'a b'i la mɛ i b'a kɛ cogo jumɛn parce que n'i ka fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna kɛ cogo fɔ asafurula wurudi fɔlɔ 100 i ye sɔli kɛ ala kɛra ka 100 ka sɔrɔ k'a kɛ n'i m'o kɛ zikiru fɛn o fɛn na a tɛ taa yɔrɔ si asafurula 100 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما نينا نبا ولا سيسا يبسرو كالك donc samedi no ye semaine d'affaires il va nous que wallahi le député m'a dit que imam merci pour wallahi de dire moi les fait mataka moshi wallahi afanya takuna sisi kunye nine kala kwine reba do kuku bela lango mene masira ne ka nonga di ma bebe question ire inyini fe bibi kono ire wala ture bela kuma o tiare wala dugon te dogre de ire ka ke kumena ne be se ka fosta ala sini ne be na taga semaine na ou bien semaine wala ne be tala immigration kon do fili kolo e ala de be mo go kon ma filla ala e ka danfɛ de ne nugu ye ne ye ka danfɛ ye Amérique sigilen bɛ ka bɔgɔ de kan ala ne tagatɔ filɛ ne kele ala le dali ni min ye can ye ni Muhamadu ko ye can ye kɛ ala ni ne tagala o kana namara dɔn ne senkɔrɔ ka ko la i b'a fatiya ta o kan i taga o bɛ nɔgɔya diɲɛ ko ko ala tɔgɔ dɔ b'o dayɛlɛlen dɔ nin dayɛlɛlen dɔ adama donc n bɛna ban ni min ye o ye jija o de ka ɲi ka asakfurula fɔ ka n'a kan asakfurula de b'a bɛɛ ye ni asakfurula mɔgɔ mɔgɔ bɛ asakfurula kɛ i bɛ den sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ i bɛ cɛ sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ de ko fɔ kɛ nuhu ma fɔ ten wa ani hudu ma fɔ ten wa an y'an jija n b'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i si i kana nin si kɛ a tigi t'i fɛ e ma dɔ wɛrɛ kɛ fɔ k'ala dali ko ni ne k'o kɛ k'o tɛ ɲa nkalon don wallahi adama dugawu dɔ b'an bolo l'homme na Cheikh Fofana caméra bɛ yan ni wuya dɔ n t'a fɔ l'homme na Cheikh Fofana kumana gei ɲɛfɛ bɛɛ ɲɛ bɛ télévision na Cheikh Fofana de jɔlen na mɛ gei tun ɲɛ bɛ wara de la adama n b'a dugawu kɛ sisan k'i kunna ye i jɔ jama ɲɛfɛ sisan i b'i ka kuma kɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ wara de la ala le bugu ala ye masa ye sa wallahi billahi ni ma n'i da waga mɔgɔ min bɛ ne a b'i i contrôle la bɛɛ tɛ dɛ minnu b'i fɛ olu ɲɛ bɛ adama kɔnɛ la a bɛ kuma na mais minnu bɛ juguya a bɛɛ b'i fara ɲɔgɔn kan parce que waraba de jɔlen fila de ɲɛfɛ a bɛ kuma na an y'o fɛ sa a peine ala na chrétien mais an tɛ se k'o bɛɛ di bi non o ka jan o an n'o ta Facebook kan donc o la an bɛna dugawu de kɛ k'a ɲini n'i b'o fɛ nabulon na o bɛɛ tɛ di sen kan olu barika o ka wuli nabulon kɔnɔ inchallah donc an bɛ dugawu kɛ ka fara karamɔgɔ cɛ ta kan ala ka denw balo mɔgɔ fila bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye c'est la communauté des pivots de Toulouse. Nous tun bɛ yan bi sara yɛlɛmali bɛ sali kɔnɔ a fɔlɔ an kɔrɔkɛ Sise
Naam, wallahi. Femi ni au femi jerje ga na sigila ko la je na sabana to fo. Anye nyina mo ko ko ngana nyina sise ko. Kusema kadou baye. Sise ndugule ga maulidi damne. A wolo de ne ni. Ni mi ya wolo de asabani na sigila so anya to fo. Kusema Parce que mo no so jale bi akaburu ko no sise no so jale. kusema Pasa nyebana ani nyebana. wallahi adala akordien. Naam. Nan to la ga nyina ko. Ata yere na ne sawra juma inde. Kusema Ayan to ho kere kere mi kai. tabarakallah. Aflana. Musukoroba. Naam. Musukoroba ka wati ni mikena ya. Beka lo mo ko bitu. Kusema Anga maulidi kama ka kuna sini. Mendi musukoroba timendi na nyenga de alala asigoro be. Nda sigoro bira mo la kuna sini beko ko wala ko sa. Ashit te fwa ko. kusema O mo sumu no fle. Et puis non seulement nana anga jamana jenyoro la abe kumata ka muso meseno lali. kusema Abe banka duo pile ke be. Allah. O mo sumu no fle. O lugo be nanye alibi. Kusema Anga na nyina o ko. kusema Parce que na fola ko ni mo sala ka sudo asigiyoro la. kusema Akune we. Ye ko be lawda ni ga no be duo ki. Ba me ta anta o fili New Jersey ko fe ya. wallahi. Jone be ta kala. Musi. Suna ko suga na taka so asala yoro me na nya blai antume na sise fili yemfe mo shite ta fle atala dimbe no manu le betala fu Kusema ku ba de sigite mi safia to be yake adira me no manu le betala fu me on be digi fili de ikaburu betunu wallahi. kamo de gala on ka min da me na bi kalo une fois on be nyon cheka ta kaburu so na ta fu tuma dɔw la yɛrɛ n bɛ to kaburu so la bien bɔtɔ n bɛ n dɔgɔmuso wele Sali n ko n nana papi fo n ko Fafi ka foli b'i ye Sali a bɛ kɛ la a tɛ kɛ la une fois par dans le mois ou bien kalo kɔnɔ peut-être ou bien kalo fila n bɛ taa puisque n'an pɛrɛla ka bɛn waati min ma su bɛ bilo o de kosɔn an kana ɲinɛ an ka su kɔnbali an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u la Amin Allah ya Rabbi. n bɛ na n ka kuma fɛnkɛ min kan jama min filɛ Kusema a ye bɛn ɔwɔ kadibala ale fana b'a la mun ninnu ye biibuw ye ni saba ka baara kɛ dɛ kusema ne yɛrɛ bamuso le y'o ye ne bamuso ye dumuya le o ye kuruma de ye kusema muso ye o ye ne minɛ de ko maa den Allah. diɲɛ bɛɛ bɛ desa la n'a ye n dɔtɔ ye dɔrɔn e n denkɛ hali kana kuma o banna tan Allah. e ne bɔra fɔ New York kana ne walahi bilahi o ye ne ba ye Kusema Ala ka yafa o bɛɛ ma Amin Allah ya Rabbi. mɛ n bɛna min fɔ mawulidi dɔrɔn tɛ Kusema suguya dɔrɔn tɛ an y'a to an ye to ka ɲɔgɔn ye sa tuma kelen kelen kusema si c'est pas une fois dans le mois peut-être 2 fois dans le mois a bɛna na kɛ sababu ye ka mɔgɔw ni la ɲɔgɔn kan kusema n'an sigila ko le ka kɛ ko an ɲɛ na an tɛ na an ni tɛ la ɲɔgɔn kan dɛ ni ma la ɲɔgɔn kan ko bɛna cɛya kusema ko saya le ka kɛ wala kɔɲɔdi le ka kɛ jama sugu nin bɛ fara ɲɔgɔn kan ni jama nin tola ka ɲɔgɔn ye régulièrement wallahi billahi aw bɛ New Jersey yɛrɛ wallahi. anw ma New York yɛlɛma dɔwɛrɛ kosɔn dɛ ni la ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo cogo mankan tɛ kɛdi mankan tɛ ɲa kɛdi kɔ an ma bɔ jamana kelen tagabolow tɛ kelen ye culturew tɛ kelen ye an b'o le bila kɛrɛfɛ fɔ ɲɔgɔnkɔniw k'o bɔ a la an b'o kuma kɛ mɛ o tɛ k'an farafin Kusema bɛɛ k'i sabali baw dali mawuludi bonya kosɔn kusema an sigilen bɛ sali min kɔnɔ an ye dugawu kɛ an dun kan k'a daminɛ o le ma o Ala kɛra le k'an lase yan Ala kɛra le ka bon ne bɛ ɲinɛ aw fɛ bi jama nin na sigi ni ta fɔ min bɛ min ni min cɛ bɛɛ y'i ta ban Allah. yɔrɔ de ka sun na Allah. ni min fana n'i b'a ban i b'a ban sincèrement n y'a ban Ala kanu kosɔn n y'a ban Ala kɛra bonya kosɔn walahi Ala b'i jigin ma fa
ale ni m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna m'o ɲini aw fɛ bi cɛ comme m'a fɔ an ɲɛfɔli kɛ ne yɛrɛ m'a fɔ ko bɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais ko bɛ a ye sabali ala kosɔn kira kosɔn bisu barika kosɔn a ye yafa an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ne ye min kɛ min na min ye min kɛ ne la walahi ne tɛ tɔw lɔ dɛ ne Sulemani Konate ɲɛfɔla ne yafala bɛɛ lajɛlen ma bisu barika kosɔn bɛɛ y'i ta ban mawulidi nafa dɔ bɛ yen Abidjan karew le fala ka taa villagew la Daliwaw karew le fala ka taa villagew la o ma taa dɔwɛrɛ kama dɛ ka taa yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ a kun n'o ye ka taa yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ n'an n'u dun ma taa village la anw bɛ anw ta village la yan ye bi an ye sabali an ye yafa ɲɔgɔn ma ala kosɔn kira kosɔn an bɛna mawulidi nafa sɔrɔ puisque an bɛ cɛ min ka ko kunna ko le ko an ye fara ɲɔgɔn kan ko a kana fara ɲɔgɔn kan an ye sabali ala kosɔn kira kosɔn an ka dugawu min kɛ nin karamɔgɔ cɛ bɔla ka dugawu belebeleba de kɛ mais pour que dugawu nin ka jaabi kɛ an ye yafa ɲɔgɔn ma parce que Musa tile la sanji ko gwɛlɛya nana o tagala dugawu kɛ Cheikh Yusuf dɛ o tagala dugawu kɛ sanji ma na Musa seginna ka taa ala fɛ ala sanji ma na dɛ ala ko Musa ma cɛ dɔw bɛ jama na a bɛ ka ne ala ko ta tant qu'il est parmi vous là sanji tɛ nana Musa ko ala ma n bɛ se k'a tigi lɔ wa ala ko non o bɛ ne n'a tigi cɛ i tɛ se k'a lɔ n t'a f'i ye Musa segin ka na fɔ jama ye aw b'a dɔn kun min na sanji ma na ko dɔ de bɛ groupe nin na o bɛ ka ala ko ta jaga mɔgɔ kelen min dérapera ka bɔ anw na nin k'i t'an fɛ e kosɔn an bɛ se ka bila retard la wallahi billahi mɔgɔ dɔw bɛ jama la n'ale bɔra dɔrɔn jama mako sala an y'olu bila an kunna o de kosɔn a ka k'i la cogo cogo sini filɛ i ye don i y'a dɔn k'a fɔ ko n'i ko k'i sɔrɔ don min na anw de bɛna lajɛ i kunna n'i miiri o don ma i b'i ta bila Musa nana nin fɔ jama ye dɔ le banna ani ala man di o de kosɔn sanji tɛ nana cɛ tola jama na a dusukun na ko ni de kosɔn dugu bɛna halaki mais ni ne ye n fori sisan ka bɔ jama na ko n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ bɛna dɔn ko ne don minɔgɔ bɛna n faga sahara kan mais ala wallahi a y'olu fɔ a dusukun na ko ala ne filɛ nin n t'a ɲɔgɔn kɛ bilen sabali i kana bani israɛlakaw halaki ne kelen kosɔn ala ni ne kelen jurumu de bɛna kɛ jamana bɛ to kɔ jama bɛ to kɔ ala sabali yafa ne ma a y'o fɔ a dusukun na dɔrɔn sanji nana Musa sekola ka taa ala fɛ a ko ala sanji nana dɛ ala ko a ma Musa i tagala message fɔ a tigi ka tuubi ka dusukun na ne ala ɲɛ bɛ dusukun min na a ye tuubi kɛ min ko sɔn ka sanji lana ala ko Musa ko ala i t'a fɔ ɲɛna sa wa ala ko kuma min na a bɛ erreur la ne m'a fɔ ɲɛna a bɔli de kɔfɛ fili la Musa m'o yɛrɛ la Musa o to ye wallahi billahi donc c'est pour vous dire que jamani an mako bɛ ɲɔgɔn na ne Konate mako bɛ ne sigilen bɛ yan micro bɛ n bolo wallahi n'aw tɛ ne tɛ kɛ Konate n'a lugu tɛ américain tɛ boli ne ko sa i ka américain bɛ boli la bi Imam Konate Imam Jigiba jama le b'i nɔfɛ jama le k'u ma anw ta ɲɛmɔgɔ de ninnu ne bɛ se ka n yɛrɛ kɛ wa non d'après les Ivoiriens c'est l'homme qui fait l'homme c'est l'homme qui fait l'homme dɛ wallahi saya dɔw kɛla anw fɛ u gɛlɛyara dɛ Ivoirien dɔw sala complètement décomposé ani mɔgɔ si tɛ composé a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ a su le tolila ka ji bɔ porte fɛ mɔgɔ kan ka sɔrɔ kasa fɛ ko cɛ ni sala o kosɔn an ye yafa ɲɔgɔn ma parti de la cɛw ye yafa musow ma musow ye yafa ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma ne b'o de ɲini aw fɛ wallahi an bɛɛ ka sabali défaut bɛ bɛɛ la
mais nafa min b'a tigi la an y'o ta an ye défaut de fili kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka mako dɔ lase anw ma a bɛ se ka nafa dɔ lase anw ma donc ne b'o de la karamɔgɔ ka a ye dugawu kɛ mais pour que dugawu ka jaabi dugawu ka se a seyɔrɔ la condition b'a la o de ye nin ye dɛ n'an n'ugu dɛsɛla k'o kɛ bi Muhamadu tɔ bɛ nisɔndiya non seulement an ka mawuludi kɛ man ɲan bolo di ɲɔgɔn ma o de fɔ an ɲɛna parce que jama ɲɔgɔn tɛ américain o n'u ka ko bɛɛ u bɛ jama de nɔfɛ jama min organisé don yan bi New York New Jersey Newark vous avez la chance vous avez comme député maire un Africain a b'a jija a b'a sama k'a ladon jamana na ni ne tun bɛ yan ne b'a sama k'a ladon jamana na de Blasio ka muso min ta ka bila anw ka soko kunna elle est nigérienne Shola Olatowi vous avez tout connu cher woman mais la table breakfast que nga yem bara la hey madame je suis africaine ni kana bayira la na imam kami imam bani tutagala tuguri parce que kako kolam ta silame ko amana bi ni ka nous ifle elle a finalement perdu parce que elle avait son candidat ñagamini do la c'est là est-ce que nous va marcher akadi dala kuma manguye na imana wallahi billahi mugo makote banyo na alifa makko be mugo lawo sogo kono ambe ka sabari porque ambe se de ka lo sawore jama be ciani ni amma ko be la ke salla bin ka bukate me minka wallahi o de ngel ya be nebulo me puruga ay nyake anye nyogon tay anye hina nyogona no kala la be hin ambela anya jamana ko no wala sa na jireka nasara utala gata terenin bla on ne nyogo che la jine che ka terenin bla on ne burugina fangelen bete senofo wenze kulu bali fami onte ngo baba watara ne no be burukina le fait mais il est senofo 100%. Baba watara ga adama de ga fo gata sa saya ma an wa ma go senofo kuntigi mais on be bola yoro me na burukina faso le c'est comme ça wallahi i be no che be ye fe e be ji ko fe ya i tonton be ya e be ye fe anya mbolo de nyogo ma ali bi alaka hine bamba to anga belebele sava min lala si se soni muso goroba ani ende bawoso kaja kuruma alaka hine min bela ka hine bela jale ta safu muso ye bara belebele min ga sara alaka duma asara alaka duma asara alaka duma ando la jela horoma na ka do bishune horoma no ambe fon fe nyine ala fe alaka kanyi ambe fon fe nyine ala fe alaka kanyi jaminu nganna fulo boka misidi sa wari ni mbola yoro mena ka belebele bla nona ala ko ke hey petit camera de donc besede en fait misiri la ade fache ala tiraka no bagaba maulidi do fe uye misi sa comme auye misi sa chokomi misi fa wati sela wai sabari misi fa wati sela misi masela ka mo uta kara mo cha be bona aye manga na bola wallahi akala adeje to be amode to be mo na sela fa sumalo Senegal flawlo aye manga ma bola kana ko mo ne be ko misi muruti la ko panya misi ko be ga bon aye lo misi ko efle misi be de ba fa ka ke place la Allah e ma do ka fo ko ne fagala ko mawlidi kala o de be do ala kara kanu ba o de mo do e ala ka e bla o place la e be muruti ki be mo ta ki ya golade abe ko fo misi be sumana ajigila ki la kini la yere ki ne shin ko ma ako mo shi kana magala aya kan to wallahi bila kala Allah akbar wallahi kala jona ma sheki darame ko me malla adama président Cheikh Ismaïl Darame salami ga jama be dala
aga kalanden dɔ de ye nin fɔ ɲɛnɛ salon an tagala mawulidi kɛ Philadelphie hali semaine wɛrɛ an bɛna taa Philadelphie an bɛ taa kɛ jumadon an bɛna kɛ Quincy n'an bɔra Quincy an b'an yɛrɛ sɔrɔ Philadelphie Connecticutkaw b'an nɔfɛ ne kɛra mawulidikɛla wa ne de ye yan dɛ ala kosɔn ne kɛra wa ne yɛrɛ yɛrɛ de a ka kalanden ko Sheikh Ismaila Darabe fatuli nin kɛra yɛrɛ yɛrɛ wabiya dɔ tɛmɛtɔ la jama bɛ da la ko mun de kɛra ko ko karamɔgɔ cɛba min tun bɛ yan k'o de sara ko musiriku cɛba nin tɛ wa wala ko musiriku et puis a tɛmɛna ale tigilila o de la sugo la ala kɛra nana kiri jɔ ale kunna ko cɛ min filɛ nin ye ne kanuɲɔgɔn ne teri e b'a fɔ ko musiriku ko y'a gwɛlɛya dɛ a ma se ka a pana ka boli k'a gosi yanni ka dugusɛ la a bolila ka na so kɔnɔ ka na bɛɛ lajɔ ko bɛɛ ka yafa ka to kuma na ka ɲɛfɔ wallahi kow kɛra dɛ ne badenw mawulidi ko la kow kɛra dɛ wallahi kow kɛra n'i ko i bɛ ala kɛrɛfɛ ala kɛra b'i fɛ olu kosɔn an ye sabali an ye ko bɛɛ ban an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ne bɛ ɲɛbɔ aw fɛ New Jersey village de village mɔgɔw tɛ kɛlɛ village la mɔgɔw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ village la mais anw ta village jumanba bɛ yen mais ne yɛrɛ bɛ siran na ka na sisan n'o tɛ walahi bila ne tun bɛ pressé le dimanche ka se dimanche sufɛ dɔrɔn n bɛ sɔɔri n ka terrain na ka na la yan ka lundi tile bɛɛ kɛ ka ban mais n bɛ siran na village yɛlɛmana kuma cayala village la an y'an jija an ye segin kɔ ɲɔgɔn ma k'an ka badenya nin ja ka kuma caman dabila ne b'o de ɲini aw fɛ donc n bɛna kuma di n dencɛ ma ni adama aw ma nin mɛn nin ye karamɔgɔ Yusufu le ye anw dencɛ don waaleykum salaam Fofana naamu k'i ka wele fɔ musow bɛna cɛw kun minɛ ka du kaba kɔrɔ cogo min na k'i ka wele fɔ o ka nɔgɔ mo Fofana cɛ non a ye sabali o tɛ kuma non o tɛ kuma diya ye Fofana cɛ c'est-à-dire les hommes là nous les hommes nous sommes des gros bébés a ye sabali nous sommes des gros bébés il faut faire les petites manières là en nangon planning ka to k'i seni fila senkɔrɔ ye e m'a ye muso dɔ tagala moricɛ fɛ a ko moricɛ ko n b'a fɛ i ye baara kɛ n ye min b'a to n cɛ bɛ sɔnna ka minɛ ka ba n bɛ n siga ka taa kɛ n sago ye moricɛ ko a ma i jija i ye na ni jara nɔnɔ ye n'i ka jara nɔnɔ sɔrɔ n b'i dɛmɛ muso ka jara denbatigi ɲini fo k'a ye président a tagala sogo san k'i lɔ yɔrɔ jan ka sogo fili jara kɔrɔ jara ka sogo dun o dugusɛgɛ a nana ka dɔ fara sennɔ kan k'i sogo fili o dugusɛgɛ sabanan ka tagamani kɛ tugun ka sogo fili ka na kɛ f'a gwarala jara la jara k'a nun ta jara k'ale kasa ta sisan o don dɔ a nana o la a ka sogo bila jara kɔrɔ k'i bolo maga la ta jara ma ye muruti a ko k'a bɛ bɛn o dugusɛgɛ ka na sogo bila a ye pɛrɛ ka jara bisi ka jara si bɔ k'u bisi ka nɔnɔni minɛ a taara moricɛ ko n ka nɔnɔ sɔrɔ ne balimamuso nin sɔrɔ cogo di a donla a ɲɛ la k'a ɲɛfɔ k'i ye waraba de nɛgɛ cogo min na k'o bisi k'o nɔnɔ bɔ dɛ n'i cɛ nɛgɛ tɛ i bɛ fɛn bɔ i cɛ la min ni nɔnɔ tɛ kelen ye secret filɛ aw bolo nin secret filɛ aw bolo nin an b'a ɲini ala fɛ donc Sheikh Yusuf an den don a fana bɛ ala kɛra dɔn kosɛbɛ jumadon a ka groupe parce que a ye groupe créé alhamdulillah a bɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan bi Nurudin an bɛna taa k'u dɛmɛ ka taa mawulidi kɛ Quincy jumadon o tɛ ni safo seli banna an ka kɛ salon o kɛra mankanba ye a kɛra mankan tɛ ɲinɛ ta la Quincy inshallah New York Quincy donc an bɛna d'a ma
ale b'a bɛ ka dugawu d'a ma a b'a datugu ni dugawu ye parce que mun na an kana sigi kɔnɔ a kana jɔ ɲɔgɔn na ale sigilen filɛ a deli don k'i sigi mɛ min b'a ni ala cɛ an t'o dɔn kosɛbɛ walahi kosɔn b'a fɛ a ye dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala kɛra bɛ dugawu ɲini o ala kɛra bɛ dugawu ɲini jɔn fɛ inshallah donc o la Cheikh Yusuf an bɛ sara ni dugawu ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, avant de commencer les doigts, on va se rappeler de ce que mon oncle, Inch'Allah, Cheikh Konaté a dit. Donc, vraiment se vider le cœur, Inch'Allah, se concentrer, Inch'Allah, parce que c'est un moment vraiment d'humilité. Et puis, vraiment essayer de se connecter aussi, Inch'Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a dit là, il faut être sûr que vraiment on a vidé le cœur de tout, Inch'Allah, rancune, c'est-à-dire tous les palabres qu'on avait, Inch'Allah, entre l'un et l'autre, tout ce qu'on a gardé dans le cœur, Inch'Allah, l'un et l'autre, Inch'Allah. Voilà, on va faire français. Moi, j'ai du mal un peu. Voilà, Inch'Allah. Peut-être si tu veux traduire après, mais comme c'est juste les doigts, mais je vais pas prêcher. Voilà, comme le cheikh a déjà parlé, Inch'Allah, on ne va pas parler. Mais Inch'Allah, avant de commencer les doigts, pour encourager tout le monde, il y a une petite histoire, Inch'Allah, je vais raconter. C'est l'année passée, Inch'Allah, il y a justement ma tante, Madame Kone Kadi, donc qui m'avait invité ici. Mais c'était en bas, je pense, n'est-ce pas? J'ai une cousine à New York. Donc elle aussi, elle avait des doutes sur Maolid. Elle n'était pas sûre, donc j'ai essayé de la convaincre. Parce qu'elle n'est jamais allée dans Maolid. Vraiment, je l'ai convaincue pour qu'elle vienne. Elle est venue avec une autre amie aussi, qui, elle aussi, vraiment ne croyait pas au Maolid là. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de gens parler de mal de Maolid. Donc je les ai encouragés, il n'y a rien de mal, venez. Wallahi, ce jour quand on est arrivé, on a écouté avec toutes les bêtes qu'il y a eu, tout ça. Ils sont retournés. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle me dit, ah, Youssef, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je ne comprends pas. Que ma soeur, sa camarade là, s'est réveillée. Le matin, elle a appelé tôt le matin. Elle dit qu'elle a vu un rêve. Wallahi l'azim. Je parle, on est vraiment voilà, dans un coin de prière, tout ça. Que l'année passée, le même maulid que vous avez passé là, peut-être vous n'êtes pas au courant de l'histoire, sa camarade là a vu un rêve. Dans le rêve là, elle a vu en fait une lumière qui a enveloppé toute la salle. Donc elle a demandé, elle dit, c'est quoi cette lumière? On dit c'est la lumière de l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que vous avez fait dans ce coin cette nuit là. C'est cette lumière qu'elle a. Wallahi l'azim. Si c'est quelque chose de faux là, Dieu ne va pas montrer ça. C'est quelque chose, ça ne ment pas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, personnelles, etc. Mais, Inch'Allah, comme les machins ont déjà parlé, il fait tard, on va essayer de se concentrer, Inch'Allah, faire les doigts, Inch'Allah. Essayer de diminuer un peu la lumière, Inch'Allah. On va faire, Inch'Allah, salat, ce qu'on appelle la salat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, salatul akwan, Inch'Allah. Et puis on va fermer avec ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شجرة الأكوان ومتفرع النور ما يكون مكان بحر نورك من زعم التحديد البرقة إطلاق وبقيل عن كل الأعيان المتلفق من نقطة أزلية المتجل وزال سائر البرية الذي بردت الأعيان حقائق المحمدية الفرق الزاهد الزاهد لأصل بين الله فإذا الأماكن وأزمان وعنده معنى الألفان فهو جنان والأنام وأسماء معروف من كل خلق معروف بل هو السماء وجود وضاءت في ليل دور معروف صلى الله عليه وسلم وينتشر داخل وجود سر الألوان الخلق من عالم الجرة والطائف الملكوت كسب الأعيان نسألك بطون ذاتك عن الشهود وذريتك الوجود أن تجعل في الصلاة قرة عيني كي تحقق جميعي وزل بيني وتزداد الشهود من العين نسألك أحدانيتك وصلاة تنزل وزور الثاني خلق النور كسير سر الأواني على وصل وسلم مرات الحقائق مصباح نورك ممتاز لجميع الخلائق كنت جليت إلى الفاصل من الفارق حتى قلت إن الذين يباعونك إن بهم أنا
الله وسبيل وخلات سناخية بها إسقاط من وجودي وطنت أشرف الأزمارودي بينت ويفتقد الغيب فأقول كقولي لي وقت الأسان في ربي وصلي وسلم على رحماني المتلف على مجرة على زمن الثاني فقلت الرحمن على العرش استوى فاختبأ من الخلق فجنون كالتوى فكنا لا وجود ولا وجود الشرع خير فحجبنا وسائر من الأدب فكحل أكثر من دور القدم وأقل لنا نور توحيد من شارك بينما تولى فصنج الله حتى لا نرضى بصحبة غيرك ولا نراه الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود من الوجود كان الشهود أيها المزهر أتم نور الأتقان يا من أسر بك إلى صراط المنتهى حتى كنت قاب قوس أدنى والطوالي البشريات في نهر التكازة العالية فأوحى إليك موحى وانبعثت إلينا شيئة ذاك النهار وأشرقت على دم الشمس كالأقمار فوجودنا وجودك وشهودنا شهودك ونحمد الله حمدا يليق بجماله وشكرنا سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على خلقك الرحمن نمتلك مع جميع الفاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمني رحمة منك لا تحصى ولا تعد وعطفة ورضاء بفضلك الأبد يا من يقصد عند الشدائد الواحد الأحد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلني من الذين سبقت لهم منك الحسنى إنك أنت الوهاب وادخلني برحمتك في الصالحين وحسن أولئك رفيق مع حبك الحباب اللهم خذ مجامع فؤادي إلى العمل الشرك وحسن الآداب يا قريبا أقرب إلينا من حبل الوريد ويوم جهود دعوات الداعي قبل الخطاب اللهم أسألك أسرارا خفية وأنوارا قدسية ونفسا راضية مرضية اللهم أسألك لسانا ذاكرا وقلبا سليما شاكرا وعقلا فاكرا وروحا متصلة بذاتك العالية وورودا صافية نقية ورحيقا مختوما وحللا سندسية اللهم أسألك رضا شاملا وعتما كاملا وعفوا لكل ذنوب غافرة وعلما نافعا من عندك وعملا صالحا من فضلك وصبرا جميلا من حلمك اللهم اسألك سر الإخلاص والأنس بك في عالم الإحساس اللهم اسألك مواهب لدنية ومحبتك الاستفائية وشني بك إليك إلى حضرة الأحدية حتى لا نكون نسيا منسيا الله أكبر من هدم الوجود واندثر وربى حجاب السر عن قلوب أوليائه وانبهر لكل شيء بكل شيء كلمح بالبصر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بقضاء وقدر اللهم اسألك غاثا نافئا تاريخ بلا تمهل ولا اختمام واختم اللهم لنا بخاتمة الإسلام والإيمان والإحسان يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين